السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں پڑھا ہے، میں حضرت مولانا مولوی قاری القرآن سید محمود طالب بشارت صاحب قبلہ خود میری اہل کرگاول سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز کتاب میں سے محظوظ فرمائے 5 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کریں۔ حضرت مولانا مولوی قاری القرآن سید محمود طالب بشارت صاحب قبلہ خود میری اہل کرگاول۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم ما خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہتر جلوہ افروز مشائخ اعظام، علماء کرام، فقراء کرام، معزز حاضرین، پردہ نشین، عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رات یہاں پر فقط جشن میلاد مہدی علیہ السلام منانے اکٹھا نہیں ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانے بھی اکٹھا ہوئے ہیں کہ ابھی جو آپ نے حدیث سماعت فرمائی جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، لا یضرهم ما خالفهم، اور ان کی جو مخالفت کرے گا وہ ان کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتا نہیں، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت نازل، قیامت برپا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ مہدیوں کو ابھی قیامت تک مخالفت کا سامنا کرنا ہے، برابر لڑتے رہنا ہے۔ بزرگان بھی کہ جنہوں نے اپنی خود سے اس گلستان مہدیت کو سوچا ہے وہ خود ضائع جانے والا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ شہادت کو مردہ نہ ہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک شعر بھی ہے، شہادت سے تیری گھر گھر ہوا مہدی، شہادت سے تیری گھر گھر ہوا مہدی، کہ تیرے کام تیرا لگا تارے اشارت میں۔ میرے سلام سے افانا قیامت باشد کہ ہمارے لوگ یعنی مدنی لوگ قیامت ہونے تک رہیں گے۔ اب ہم پر اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، نہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد ہے یا یقین ہے، بلکہ ہمیں خاتمین علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کے مبارک زبانوں سے نکلنے والے اقوال پر ہمیں بھروسہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور لڑتی رہے گی، اور ادھر نبی السلام نے بھی فرمایا کہ قیامت تک ہمارے لوگ یعنی مہدویہ جماعت کے لوگ باقی رہیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے لگا لو، تمہاری ایڑیاں رہیں گی نہ چوٹیاں رہیں گی، لیکن مہدوی وہ تو قیامت تک رہنے والے ہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیات قرآنی اور احادیث نبوی آپ نے سماعت فرمائے اور ان کے حوالے سے امام اسلام کے تعلق سے کئی ایک باتوں کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ میں ایک نئے جامعے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے، اختصار سے کام لیتا ہوں۔ وہ نواز جامعہ یہ کہ جو ناطرفدار ہیں یعنی جو غیر مہدوی حضرات ہیں، معاوضین ہیں،
उनकी नजर में सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम उनके ताल्लुक से वो क्या कहते हैं, ये आपके सामने हवाले पेश करके मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है मैं एक या दो हवाले पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। और ये हवाले हमारे लिए तो जरूरी है, क्योंकि हमको जो ईमान मिला है वो वहाबी है, यानी बगैर किसी मेहनत किए, बगैर किसी कोशिश किए अल्लाह ने हम पर फज़ल अज़ीम किया और हमें मेहदी बनाया है। ये उन ज़ाहिर फरिश्तों के लिए है कि जो एतराज करते हैं कि अगर मेहदी आ गए तो हमको क्यों मालूम नहीं, ये तुम्हारी कम इल्मी है या तुम्हारी बदकिस्मती कहिए। और जो एतराज करते हैं कि नौज़ुबिल्लाह तुम्हारे मेहदी नई शरीयत लेकर आ गए, तो खुद उनके मसलक के और उनके मजहब और उनके मसलक से ताल्लुक रखने वाले उनके अकाबिर इमामुना मेहदी इस्लाम के ताल्लुक से क्या कहते हैं, जो मुअर्रिखीन के हवाले जात मैं एक दो पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और उसमें सबसे पहले है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, ये 10वीं सदी के ही साहब है। मेहदी इस्लाम आज जब इस दुनिया से पर्दा फरमाए उसके 30 या 40 साल के बाद इन साहब की पैदाइश हुई। ये अपनी किताब में लिखते हैं, किताब का नाम है नजात रसीद। अपनी किताब में ये मुअर्रिख से लिखते हैं कि मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो आज़म औलियाए किबार से हुए हैं, मेहदियत का दावा किया। फिर आगे लिखते हैं कि जो आपकी सोहबत में दाखिल होता तो अक्सर ये होता कि वो अहले अयान के मुनक़ते होकर और दुनिया को छोड़कर उस हलक़े में यानी दायरे में दाखिल हो जाता। अगर नहीं तो कम अज कम मेहदी अलैहिस्सलाम की सोहबत का ये असर होता कि लिखते हैं कि कमतरीन दर्जा ये होता कि वो मासी और मनाही से तौबा कर लेता, जिक्र इलाही में मजबूर हो जाता। ये मेहदी अलैहिस्सलाम की शान तो खुद ना तरफदार जो गैर मैदानी हजरात वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी अलैहिस्सलाम उनका ये मकाम है कि उनकी सोहबत में जो आता वो उनके दायरे में दाखिल हो जाता, या फिर कम अज कम ये होता कि वो जिक्र खुदा में मशगूल हो जाता, गुनाहों से माफी मांग लेता। इसके साथ एक और हवाला है अबुल कासिम फरिश्ता, एक मशहूर मुअर्रिख है, हिस्टोरियन इसको कहते हैं। वो अपनी किताब तारीख़ फरिश्ता में लिखते हैं, ये साहब 10वीं सदी के हैं, 977 में इनकी पैदाइश है। जैसे किताब में लिखते हैं हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी उन्होंने हिंदुस्तान में दावा किया कि मैं सरवर मोहम्मद की ज़बात में मेहदी मौद हूँ। फिर लिखते हैं कि जो उनके बाद बनाई थी, जो मेहदी आखिरी ज़मान के बाद में फराम दी गई थी, वो तमाम उनके अंदर पाई जाती थी। इसीलिए लोगों ने उनके ख्वाब की तस्दीक की और वो अंधा फर्जर में निश्चिंत थे। लोग एतराज करते हैं कि अगर मेहदी आ गए तो हमको क्यों मालूम नहीं हुआ। हम कहते हैं कि ये तुम्हारी कम इल्मी है, खुद अपने अकाबिर की किताबों में तो पढ़ लो, उनको मालूम हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी अलैहिस्सलाम वही सच्चे मेहदी मौद हुआ करते हैं। और एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि मेहदी अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप पूरी दुनिया ढूंढकर हर एक घर के ऊपर दस्तक देकर वो कहें कि मैं मेहदी हूँ मुझे मानो, बल्कि आप अल्लाह के हुक्म से जहाँ पैदा होना था वहां पर पैदा हुए। जिन मकामात पर अल्लाह को आपको भेजना था आप उन मकामात पर गए। आपने मेहदी अपनी मेहदियत का दावा मुताबिक मकामात पर मुताबिक मर्तबा आपने किया, लेकिन हुक्म मिला उम्मत मुस्लिमा को, हुक्म मिला, हुक्म दिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब कभी तुम सुनो कि मेहदी आ गए तो जाओ और बैयत करो, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी है। मैं और आप उसी हदीस पर अमल करते हुए यहाँ पर इकट्ठा है। सर्द मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर मौजूद हम ये कह रहे हैं हमारे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से कि हुजूर ने फरमाया कि अगर बर्फ की पहाड़ियों पर से जाना पड़े तो भी जाओ और मेहदी पर तुम ईमान लाओ, तस्दीक करो। तो हम इन सर्द हवाओं में यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक झलक भी पेश कर रहे हैं कि हम ये सिर्फ मुंतज़मीन जानिसारा ने मेहदी नहीं बल्कि हम तमाम तरफ़ा जानिसारा ने मेहदी में अपना नाम शुमार करना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा हशर जो हकीकी जानिसारा ने मेहदी है उनके साथ हमारा भी अल्लाह ताला फरमाए। आमीन तो आमीन। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।